चारिकर पहाड़ नड़िया दे नड़िया दे जदि आप मो चैनल फर्स्ट टाइम आते तो चैनल को सब्सक्राइब करने जो भूल वीडियो को लाइक करने जो भूल चलते जी फाइनल एबे बाहरी गलु जीवा डाइरेक्ट तेल पकेवा फटोटू तेल पकेवा तारे बाहरी तुम किसी कहबो ना ना आगे शूट करियो तेल पका सरी गला के कोन खाइ छ ना बाटरू खाइबा खाइ दो देखिया कोठी कोन खाइ ये होचे बड़ जेल हम 18 एते बड़ पाचेरी चलो डेम में कोन तो मरी जे पड़ी केटू ये क्या बात करता है यार पूरा खाली जंगल केते केते किलोमीटर जंगल हबो 7-8 किलोमीटर से कहछु तू 5 किलोमीटर कहछु 7-8 किलोमीटर हां 7-8 किलोमीटर हाथी छत्र बसई जाबे हाथी अछंती पसंद जाती चलो ये देखो खाली जंगल जंगल मझे पुणी सेकेंड ब्रेक आ सुसु ब्रेक नोटा रिचार्ज ब्रेक केवल केवल यही लोक पाइका मोबाइल धरिकी पलि केंचा केजी मजे चलते देखी देखी बाजी बाजी बाजियो नहीं बाजी देखिए चल रेडी चला एबे डायरेक्ट बालपुर रोड और पॉट बजा एबे पूरा पाखाबोकी जीवा ठीक है ना जळी खाई दबा खाई दो हां तापर जीवा कर तपोवन बोलिया तपोवन के बोलिया कारण रात्रि टाइम में वी कैन जस्ट गो व्हेन वेरी क्लोजली मजा आया मां का मंदिर चलो दिटा दही बरा खाई देखी चलो डायरेक्ट खाला पर हमें तो एवर नहीं खाए सेवडी तो खाए मागी लास्ट सेवडा कट्ट के करो लास्ट रेट आ नियम सेवडी न खाले को भल लागे तो खाइले जाई पैसा उठियो न लगे दी हां कोन जाउ से बोली का जो डायरेक्ट जाके जागा उठे देखावा कौन बोल आज तो एते लोक ना हां तथापि अछनी गोटे गोटे देखिन के लोक बोलेनी गाड़ी पर पुलिस लागी कौ कौ आज लोक अछनी कम लोक अछनी टिग्रे लो बाबा मखु कहले खण आज बंद थला बोली के जानची जाउछु बाटा जणा पले पर खाइबो बाटरे जणा पइला नै कि बारी बारी दुकान मंदो भाई ना भाई ना कौन कले किना भी तंकर डिमांड अनुसार बुझियो छ नै डिमांड हमें देखो कल्पना डिमांड सी को एथर डिमांड रे हमें दबु बोली सी टका देले हमें पूजा कोडा केते इधर तेल पड़ गेसी हां अति कम से कोजन 50 टका न देले हमें करी पूजा 50 टका से कोजनी 100 दियो 50 कोन 100 दउछि एतो 100 200 कर म गाड़ी काढो मार्क्स सब मार्क्स आगे मार्क्स सतई आगे मार्क्स लोक ना के लोक था तो भी न था आगे मार्क्स छाड़ी दियो गाड़ी जाउ जदी गाड़ी जाउ फ्री हम तेल टिके मची जाउ कहछ मिलो गैस है नै म से उडे बुझुची निम्म फल ना की फल उडे थाए एठी शीघ्र काम सारी जा पार्क को पार्क सेठी बुलिवा यस ये होची पार्क हमर जागा अधारी साइलेनी बसिए बोली बसियो गवती पार्क पूरा बढ़िया लगे किंतु डेली आसी पिला बसिए एठी ए जानते नहीं खेलिया प्राय तो कप खासी कहते कौन लोक नहांती कि तथापि लोक तो अच्छा ना लोक हे नहीं अल्प अधिक नाहांती जोरे के अधिक ना ये किछि नाहांती अधिक ये पखी हां म चलु वोटिंग रे का कहछ ओ या ठीक दियो होटल जीवा जो म आगे दे दे ओळे एळे दुआ रेडी रेडी चलो रनिंग काटू जदी ये हो जनी हेवी ड्राइवर संताम हो जनी हेवी ड्राइवर ये हो जनी ताको असिस्टेंट सेकंड ड्राइवर मु सेकंड ड्राइवर हम थर्ड ड्राइवर केमे देलु देखा तो माने पानी मछी रे भोको किया होची भोको खाइदर मजा हला बका टोटल देखो पानी मझी रे बोटिंग चलची लोकंकर आमे एठी बसी की भोग खिया होची नड़िया दे
ବଢିଆ 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 କ୍ୟାଚ୍ ବଢିଆ କ୍ୟାଚ୍ ଭଲ କ୍ୟାଚ୍ ଟା ଧରିଲା ବେଟର ଲକ୍ ଧରିଛୁ ରେ ମୁଁ ତ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡି ଦଉଛି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ କହୁଛି ଗୋଟେ ବେଟର ଆଜି ଯିବା ତ ଘରକୁ ହଁ ଆଜି ଯିବା ଘରକୁ ଆଜି ବାହାଦୁର ବୋଟିଂରେ ଦୌଡ଼ ଫୋଡ଼ ଧରିକି ମାରିଲେଣି କୁଆଡେ ଯିବ ତମେ ଲଙ୍ଗର ପକେଇବା ହଉ ଚାଲୁ ଏତେ ଚଲାଚଲି ପରେ ଆମେ ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁ ଜାଣିଲ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛୁ ଛାଇରେ ବସିଛୁ ଦେଖିକି ଦେଖିକି ରୋଡ ବାଜି ଗୋଟେ ମୋର ଅଛି ଆମର ହେଭି ଡ୍ରାଇଭର ଆଗରେ ବସି ପକେଇକି ଆଉ ପଛର ଡ୍ରାଇଭର ଆମେ ମାନେ ବସିଛୁ ଭଲ ଅଛି ଏ ପିଲା ଦେଖ ଖାଲି ଫଟୋ କି ପାଗଳ ଗଲେ ଖାଲି ଫଟୋ ଖାଲି କହୁଛି ଭାଇ ଫଟୋ ଉଠା ଇଏ ତ ଆମର ଗୋଟେ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କଣ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଜାଣିରେ ଦେଖେଇବନି ବାବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ଟାଇମ୍ ଠୁ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ବୁଲିଗଲୁ 20 ମିନିଟ୍ କହିଥିଲା 27 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ବୁଲିଗଲୁ ସେ ପୁରା ବିରକ୍ତି ହେଲା ବୋର୍ଡ ଫୋର୍ଡ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ବାହାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଠେକୁଆ ପକଉଛୁ ନଡ଼ିଆ ପକଉଛୁ ଖାଇଦେଲେ ସେ ଠିକ୍ ଡଡୁ ମାରିଦବ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ରେଡା ନା ଭାଙ୍ଗିଦି ଭାଇ କି ସାପ କେତେ ସାପ ଆଉ ସେ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଶୋଇଛି ଦେଖ କେତେ ବଡ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ପଖାଳ ଭାତ ତଳେ ବୋଲି ପୁରା ମାନେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଙ୍ଗା ଜାଗା ଅଛି ମୋର ପେଟ ଥଣ୍ଡା ପୁରା ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ହେଲା ସେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇକି ଭାରି ଖୁସି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଠକ ଲୋକ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି ତାହେଲେ ସେ ଦହି ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇକି ପଳାଇଛନ୍ତି ଦହି ପଖାଳଟା ଖାଇଦବ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଥଣ୍ଡା କୁହନି ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ରସୁଣ ଆଉ କଣ ନା ଏଟା ହେଇଠି ତାକୁ କୋଉ ପାରିକି ଶୋଇ ପଡିବ ଖଟା ମାଛ ଟିକେ ଚାଙ୍ଗା ଲାଗିବ ଆଉ ଟିକେ ଚିକେନ କଷା ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା କଣ କହିବୁ ହଁ ଡାଲିଟେ ହଉ ନାଇଁ ହଉ ଦହି ପଖାଳ ହେଇଥିଲା ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିବୁ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିବୁ ଦହି ପଖାଳ ଟିକେ ଯୋଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯୋଉ ଆଚାର ଟିକେ ଚକଡି ଚକଡି ଯୋଉ ପାଗ କରିଦବୁ ତାକୁ ରସୁଣ ସବୁ ପକେଇ କିଛି କରିବନି ନା କିଛି କରିବନି ଆଶାସନା ପାଇଯାଇଛି ବୋଲି କିଛି କରୁନି ହେଲା ନହେଲେ ଆଉ ଯିଏ ହେଇଥିଲେ ସେ ପଳନ୍ତାଣି ଆଉ 2-3ଟା ଜାଗା ଅଛି ବୁଲିଯିବା ଟିକେ ଭଲରେ ତା ପଛରେ ଯିବା ଆରେ ଏମିତି କଣ ଯୋଡି ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଛି ନା ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ଏଟା ଆମର ସେଟା ନାହିଁ ସେଠି ଆମେ ଗଲା ପରେ ରେଡି ବଢିଆ ଜାଗା ଅଛି ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ତପୋବନ ତା ନାଁଟା ହଁ ତପୋବନ ଯିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଜାଗାଟା ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଜାଗାଟା ପ୍ରାକୃତିକ ହଁ ଆମର ତ ସେ ଚଏସ୍ ଆଉ ଏକର କଟ ଏକର କାଇଁ ଯିବ ଏକର କଟ ଆଉ ଚାଲ ବୁଲାବୁଲି ତ ସରିଗଲା ଖାଲି ହେଇକି ବଇଛୁ ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ତପୋବନ ଯିବା ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ତପୋବନ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଏଠୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପାଖାପାଖି ଆମକୁ ନିହାତି ଲାଗିଯିବ 15 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ଲାଗିବ 10 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଚାଲ ଯିବା ଟିକେ ବାହାରେ ଗୁଜୁ ଖାଇଦବା ଖୋଲା ଗୋଟେ ନିକା ଦିଅ 6ଟା ହଉ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦବା ସବୁଠି ତ ଏକା ସମାନ ନୁହଁ କଣ କରିବା ଚାଲ ଗୁପଚୁପ ଖିଆଖି ତ ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ବୋଟକୁ 50 ଟଙ୍କା ଆମେ ନେଇଯାଇଛୁ 3 ଜଣ ଭାବିଲୁ 3ଟା ଟିକେଟ୍ କିନ୍ତୁ ଲସ୍ ଏବେ ତମକୁ ଫେରଉଛୁ ସେ ଆମକୁ ପଇସା ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଜଣେ ନେଲେ ଯାଇକି ତମକୁ ଦିଆହେବ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଇଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଛି କ'ଣ କହୁଛ ହଉ ତା କାହାର ଭୁଲ ଥିଲା ଆମର ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଆମର ଅଛି ତାଙ୍କର ବି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କିଛି ସମୟ ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମ ପଇସା ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ଏବେ ଆମେ ଯିବା କୋଉଠିକି ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ସତାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ଏଇଠୁ 10 ମିନିଟ୍ ବାଟ 10 ମିନିଟ୍ ବାଟ ଏବେ ବହୁତ ଏଠି ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା କିଣିବା ପାଇଁକା ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା କିଣିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ବୁଲିବା ତାପରେ ସିଧା ବାହାରିବା ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଏବେ ଚାଲିଛୁ ଉପରକୁ ଭ୍ୟୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭ୍ୟୁ ଅଛି ଚାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଉପରେ ଦେଖା ହବା ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଜାଗା ବହୁତ ଛାତି ଦରଜ ହଉଛି ଦୌଡ଼ି 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 ଆଇଛୁ ନା ये जगह उठा हवा व्यस्त नहीं उठा फोटो ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ନା ଚାଙ୍ଗା ଲାଗିବ ଉଠା 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 କିଛି ଭାବନି ଏକରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ବି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି चलो एत कष्ट भिडियो बना किसी कह भाई लाइक कर दो कंपलसरी हां
ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସେୟାର କର ସେୟାର ବି କରିବେ।